Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tsiko. Donc aujourd'hui, après plusieurs demandes en fait, j'ai reçu plusieurs messages. Ils me demandent le besboussa ou qalb al-louz. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo de dessert. J'ai décidé de vous faire le besboussa et Inch'Allah prochainement je vais vous faire qalb al-louz ou la chamia comme on dit. Donc voilà, le besboussa, ça se passe en fait en deux étapes. Bon, avant toute chose, avant de commencer le besboussa, نخدموا الشربات تاعنا اللي هي كيلة تاع سكر مع 2 كيلات تاع ماء ونحطها على النار. Il faut absolument commencer par ça. ومن بعد هنايا عندي هذا الكاس هو اللي غادي نعبر به كاع لي كونتيتي اللي غادي نديرهم اليوم في البسبوسه. دونك هنا عندي كاس تاع سكر، هنا البيض نحط عليه 4 حبات، فوالا نخلطهم مليح. ensuite نزيد نفس الكاس اللي استعملته للسكر، نص حليب ونص زيت. نحط لي دو مع بعض. هنا عندي ان زيز دو سيترون وبيان سور لا فاني. تقدروا تستعملوا السكر الفانيلي، تحطوا ان ساشي ونخلطوا لو تو. دونك هنا اون فوا نحسوا بلي السكر تاعنا داب كاع، هاد لو ميلونج on va le laisser 10 minutes. Il faut pas le toucher pendant 10 minutes. دونك هنا اون فوا لي 10 minutes passées غادي نجي نحط 2 cuillères à soupe de farine، ما يكونوش معمرين بزاف، ونحط ان ساشي دو ليفور شيميك، هذا فيه 15 غرام. دونك الا كان نتوما لي ساشي تاعكم يديروا 10 غرام باسكو لا ماجوريتي فيهم سوا 10 سوا 11، نديروا ان ساشي يدي. فوالا جو ميلونج لو تو. ensuite سميد نسحقوا 3 كيلات سميد، سوف كو وحده لا سمول اكسترا فين وزوج لا سمول موين. تقدروا ميم تستعملوا هذاك الخشين، مي فو ابسوليومون كيله تاع لا سمول اكسترا فين. فوالا لو فور تاعي راه ديجا واجد. نزيد لا سمول اللي تكون عريضه شويه، كنا كيله رقيقه وزوج يكونوا موين. نزيد لو troisième verre. هنا on va voir بلي غادي لو ميلونج تاعنا يبدا يتقال شويه. ensuite هنا راني حكمت ان بلا كو جي بوري. بون انا جي شوازي هذا ماشي عريض بزاف، enfin هنايا ماشي عريض بزاف لكن هنا عريض باسكو البسبوسه تجي شويه عريضه. كاين اللي عيطولها خبز تونس و سي تري بيان بلي الي enfin باش يكون موالو يلقى يكون ليبيسور تاعه عريض. دونك فوالا après avoir beurré le moule je vais mettre le mélange تاعي فيه. دونك هذا تاني جو في لو ليسي ريبوزي 10 minutes avant ما نحطه في الفور. من بعد هنا ابخي لي 10 minutes باسي
غادي نحط البسبوسه تاعي في الفور. لا كويسون الا تكون ا دو نيفو، يعني تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. ابري الا كان لو فور تاعكم ما يديرش هاد لوبسيون، تشعلوا من التحت. اون فوا تشوفوا لي بوردور تاعه بدات تحمر، طلعوا ديريكتومون وتشعلوا عليه من الفوق. الوقت ما كانش الوقت باسكو كل واحد و لو فور تاعه كومون يلي. انا غادي نخرجها اون فوا تحمر. جو في اسيي دو كالكولي باش نقول لكم لو فور تاعي شحال ça va prendre du temps, mais sinon قلت لكم كي تحمر البسبوسه vous la retirez du four. donc voilà غادي نحطها الى لا température تكون à 180 degrés. انا الشربات تاعي اون فوا وجدت غادي نجي نعصر عليها نص حبه ليم. donc un jus d'un demi citron où je vais le laisser refroidir باسكو باش نسقوا البسبوسه الى البسبوسه تكون حاميه والشربات تاعنا يكون بارد. دونك فوالا البسبوسه تاعي au final ça m'a pris 40 minutes. خليتها 40 minutes باش ولات حمراء كيما هكا. je vais vous montrer même sur les côtés. شوفوا لا كولور اللي لقيت تديها. دونك هنا غادي نحكم بان كوتو. je vais essayer de la couper tout doucement نسيي باش ما نهرسهاش. voilà من بعد نحكم الشربات كما قلت لكم. الشربات الى تكون بارده والبسبوسه هي اللي تكون حاميه ونسقيها. surtout في les côtés. voilà و je vais la laisser تشرب السيرو تاعها في خاطرها حتى تبرد و je vous montrerai le résultat. دونك فوالا البسبوسه تاعي هيا. يعني درت لكم ان مورسو هكا باش تشوفوا الانتيريور كيفاش يكون موالو والكوتي الاخر كيفاش تكون حمراء باش تخرجوها من لو فور. دونك فوالا هنايا جو لي ديكوري افيك ان بو دو براليني. تقدروا ديروا نوا دو كوكو ولا دي كاكاوات دي زاموند سكو فو فولي. il faut absolument من تسقوها بالشربات il faut la laisser refroidir avant de باش ما تقلعوا en fait les parts تاعكم. donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche هكا يوصلكم كاع les vidéos تاعي جدد. sur ce je vous dis صحة فطوركم et à très bientôt.